Ready? Dong! Ready na, Dong! Ready na, kaon na. Video yan, video. Sige, una ka bro. Nakahod ka pa! Ciao, ciao, ciao! Ricardo yun eh, Ricardo. Ricardo Madurugas. Wow, Merry Christmas! Taco, Korean restaurant. Eat all you can, Korean barbecue. Magkaupo mo, sige na natin. Ana, check lahat. Magra-rice na kayo? Walang fried tofu. Thank you. Odo, painit ka na. Giniginaw ka na yan. Welcome to Chaco, Canada. From Cebu to Canada. With Coco Martin. Yummy. First batch. Iba na yung namin sa sumunod. Ba't nalulula? Yes, please. Can we get one more kimchi? Saya. Ayun yung meat, puro gulay yung handle. Mushroom. The meat here. Chef, sikat na. Galaw-galaw. Thank you. Paano? Ano yan eh? Squirrel tsaka fox. Meat ng squirrel. Talaga? Oh, that's good. Yeah. Tumaya ba? Pons, how is it, Pons? Good. Good lang? Very good. Yes. Good lang nasabi niya kasi. Very nice. Nabubulunan kayong dal. Mag-cheers kayo. Ninom na ng chami. Soju! Coco Martin ng Cebu. Chami, kamusta? Very good. How's the food? One for the book? Another one for the book, ha? Another one. Oh, one bite now. Grabe, kaya-kaya. Loya, balam ko na. One biter. Kaya ba to?
Yan na naman yung kamay. Okay, may nga. Ilagay nyo na sa pagkakaan. Bawasan mo, bawasan. Yan. Thank you. Delivery. Please. Ayos? Very good. Good from the heart. Soju. Cup syrup. Ang bebe. Ang dungis-dungis na ng bebe. Bebe. Dungis-dungis na. Dilaan mo, be. Dilaan mo. Matawa naman si Mother. Paalala rin siya, oh. May naalala, may naalala. May naalala. Yan si Tito. Tama na. Matabang na. Matabang na eh. Okay naman na ito. Tabang na, hindi ka tulad kanina. Dito lang pala dito. Pinagat mo na. Nang nandito ice cream puto. Alam mo yung umiikot sa ano? Iba yung hinila niya. Ginalan niya natin ang... Salt. Solve. Very nice. Very nice.